Kaya ko dumaan ah. Ito, tatlo. Eh, wala skill. Tingin pa da. Yeah. Out na. Dad. Boy, okay na. Good trade. Teka lahat eh. Kumanta ko dyan, Dad. Kaya malalaw siya. Stamp ko. Wala na bibilisan mo, Dad. Dad mo, Dad. Dad, yung Bex, andyan din ah. Nibilisan ko eh. May ang atakal. Kuha ko. Nice. Pwede mo ta. Pwede pa tayo. Kaya ka. Nice ka. Kapag mo, G. Dito, Dad. Ay, guys. Dito level ko lang. Kaya. Nice. Ay, walang flicker alis, pre ah. Kaya tabigyan tig, pre. Ready, Dad. Ah. Kaya ba, Patay pa. Nice! Ito, tig. Ika tayo, Dad. Nakatipi ako dyan, kay Dad. Bex, try push, G. Wag. Tig ah. Nag-flicker? Meron. 3 seconds ako, pre. Tingin sa tig. Unahan natin tig, guys. Yeah. Andayin na dyan. Tingin nga, tig. Dot push, pre. Tig, pre. Tig. Mahalo ka ba? Bumuhat na. May ulti pa. Di ka ulti yan, Yung pulse na kanay dito, low third. Buhay. Wala niya. Ay, kaya ako lang, pre. Patay pa tayo vlog sa'yo. Apa tayo? Tara. Tuloy. Mano? Ay! Trigger ulit, Alice. Edit. Wala pa dito. Pre, pag binigyan ako. Ay, ready kayo? Check ako RBM, pre. Tara. Teka lang. Ayun na, ang dami. Pwede yung edit, tig. Ready kaya? Oo, ready na si Ben, pre. Ready na ako. Edit. Ay, Mali flicker. Edit. Patay. Piso, ano? Tig. Flicker alis, pre. Gimana ko? Kaya. Alis. Low alis, pre. Sige pa. Oo. Ben. Mati Bisera. Nice, Ben. Nice, Carl. Nice! Tore. Tutang na nara. Edit, pre. Okay. Ulti natin. Kaya. Tower. Kaya. Flicker edit, pre. Patay edit. Nice. Ay, side ha. Tap. Back him lang. Yeah, end up. Mid. Double mid. Tipiga, 5. Wala na pa skill. Hero nga. To. Liga na Hero. Nice. Ay, double. Sino back doon yung top? Ay, hindi. Double. Tore na, guys. Nice.